پیارے بچوں، آج ہم ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے دی جانے والی ورک شیٹ نمبر 8 کریں گے جو ککشا 8ویں کے لیے ہے، اور یہ SST کے ہسٹری کی بک میں سے ہے، اور اس کا ٹاپک ہے بالادستی کا حق اور محرومی کی پالیسی۔ پہلی ہیڈنگ ہے بالادستی کا حق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کے ابتدا ہی سے انگریز حدود مملکت کی توسیع کے لیے جارحیت کی پالیسی پر عمل پیرا تھے، اس عمل پر چل رہے تھے۔ اس سے پہلے کی جو ورک شیٹ ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں جانی تھیں۔ گورنر جنرل لارڈ ہیسٹنگ نے اپنے عہد میں ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا جس کو بالادستی کا حق یا پالیسی آف پیرامونٹنسی کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت کمپنی نے یہ حق جتایا کہ اس کا اختیار سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر جو ہے وہ کمپنی کا حق ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس لیے اس کی طاقت تمام ریاستوں سے بالاتر ہے۔ اس حق کے تحفظ کے لیے کمپنی کو اس بات کا حق ہوگا کہ ہندوستانی حکومتوں کو اپنے اختیارات کے تحت ضم کر لے مطلب اپنے ماتحت کر لے، اپنے میں ملا لے، یا ایسا کرنے کی دھمکی دے۔ برتری کا یہ خیال بعد میں برطانوی پالیسیوں کا رہنما اصول بن گیا۔ انگریزوں کی اس پالیسی کی پرزور مخالفت کی گئی جب انگریزوں نے کٹور، جو اب کرناٹک میں ہے، کی چھوٹی سی ریاست کو ختم کرنا چاہا، اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، تو وہاں کی رانی تھی چنما نے ہتھیار اٹھا لیے اور انگریزوں کے خلاف تحریک کی قیادت کی۔ 1824 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 1829 میں ان کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ لیکن کٹور میں سانگولی کے ایک غریب چوکیدار نے، جس کا نام رائنا تھا، تحریک مزاحمت جاری کی۔ عوامی تعاون سے اس نے بہت سے برطانوی کیمپ اور ان کے دستاویزات کو تباہ کر دیا۔ آخرکار انگریزوں نے 1830 میں اسے بھی گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھا دیا۔ مقابلہ آرائی کی ایسی دوسری تحریکیں بھی ہیں نا، اس کی ایک مثال صرف ایک یہی نہیں ہے کٹور کی، بلکہ اس کے علاوہ اور دوسری تحریکیں بھی ہیں۔ 1830 کے اواخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی روس کے اثرات سے بہت ڈری ہوئی تھی، اور اس کو تشویش تھی کہ اس کو خیال ہوا کہ ایشیا کے وسطی حصے کو پار کر کے روس شمال مغرب سرحد سے ہندوستان میں داخل نہ ہو جائے اور اس علاقے میں ہمارا اقتدار ختم نہ ہو جائے۔ اس خیال سے انہوں نے 1838 سے 1842 تک افغانستان سے ایک طویل جنگ کی اور وہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اس طرح 1843 میں سندھ پر اور 1894 میں پنجاب پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو بچوں، یہ تھا بالادستی کا حق۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں محرومی کی پالیسی۔ ریاستوں کے الحاق کا عمل گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی، جن کا پیریڈ تھا 1848 سے 1856 تک کا، کے دور میں ڈلہوزی کے دور میں تمام ہوا ہے نا۔ ریاستوں کے الحاق کا عمل جو ہوا تھا وہ کب ختم ہوا تھا؟ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے دور میں تمام ہوا۔ لارڈ ڈلہوزی نے ایک نئے اصول کا اعلان کیا جسے محرومی کی پالیسی کہا گیا، یا محرومی کا اصول کہا گیا، یا ڈاکٹرین آف لیپس کہا جاتا ہے، جس کی رو سے اگر کسی ریاست میں وارث کی حیثیت سے اولاد نرینہ مطلب میل نہ ہو تو اس کی ریاستی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں وہ کمپنی کے حدود مملکت میں شامل کر لی جائے گی۔ اس سادہ اصول کے تحت ایک کے بعد دیگر کئی ریاستیں، اگر ہم دیکھیں تو 1848 میں ستارا، 1850 میں سنبل پور، 1852 میں ادے پور، 1853 میں ناگپور اور 1854 میں جھانسی انگریزوں کے ہاتھوں میں
चली गई। बालाआखिर 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए उन्होंने मज़ीद दलील ये दी कि नवाब की बदइंतज़ामी से लोगों को निजात दिलाने के लिए कंपनी के ऊपर ये फरीज़ा आयद होता है। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की दलील दी कि वो इस पर कब्ज़ा कर ले। नवाब के इस शर्मनाक तरीके से दस्तबरदार किए जाने की वजह से अवध के अवाम मुश्तइल हो उठे, नाराज़ हुए और उनका इश्तिहाल 1857 में एक बाग़ियाना तहरीक की शक्ल में फूट पड़ा। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमने 2 उसूल पढ़े। एक हमने पढ़ा बालादस्ती का हक़ और दूसरा महरूमी की पॉलिसी का महरूमी का उसूल या महरूमी की पॉलिसी। अब हम इसी से रिलेटेड वर्कशीट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आंसर हम देखेंगे। इससे ही रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला सवाल है सवाल नंबर 1 कि बालादस्ती का हक़ क्या था? बालादस्ती की पॉलिसी किसकी क़यादत में शुरू की गई? तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ये पूरा के ने अपने हैत में एक नई पॉलिसी का ऐलान किया जिसको बालादस्ती का हक़ का नाम दिया गया। इसके तहत कंपनी ने यह हक़ जताया कि इसका इख्तियार सबसे आला है, इसलिए इसकी ताकत तमाम रियासतों से बालातर है। इस हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनी को इस बात का हक़ होगा कि हिंदुस्तानी हुकूमतों को अपने इख्तियारात के तहत ज़म कर ले या ऐसा करने की धमकी दे। बरतरी का यह ख़याल बाद में बरतानवी पॉलिसियों का रहनुमा उसूल बन गया। बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप इजीली लिख सकते हैं और इसके अंदर ये मालूम किया गया है कि किसकी क़यादत में हो, तो इसमें आप जनरल लॉर्ड हेस्टिंग का नाम लिख दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है बच्चों कि महरूमी का उसूल क्या था? ये उसूल गैर अखलाक़ी क्यों था? इसका जवाब हमें देखना है। तो इसका जवाब आप यहाँ से लिखिएगा। लॉर्ड डलहौज़ी ने एक नए उसूल का ऐलान किया जिसे महरूमी का उसूल या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसकी रोह से अगर किसी रियासत में वारिस की हैसियत से औलाद नरेना ना हो तो उसकी रियासती हैसियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में वो कंपनी के हुदूद मुमलिकत में शामिल कर ली जाएगी। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बालादस्ती के हक़ के तहत जनूबी हिंदुस्तान के किस रियासत पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई और उसके क्या नताइज निकले? यहाँ भी इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। तो चलिए बच्चे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी का पुरज़ोर मुखालफत की। अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी की पुरज़ोर मुखालफत की गई। जब अंग्रेज़ों ने किट्टोर ये छोटी सी रियासत को ख़त्म करना चाहा, अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की, तो वहाँ की रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक की क़यादत की। 1824 में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और 1829 में कैद जेल में ही उनकी मौत हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिखेंगे। यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप इसकी क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के असरात से क्यों डरी हुई थी? तो इसका आंसर देखते हैं, लिखेंगे यहाँ से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे कि 1830 के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के असरात से बहुत डरी हुई थी। इसको तशवीश हुई कि उसको ख्याल हुआ कि एशिया के वस्ती हिस्से को पार करके रूस शुमाल मगरबी सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल ना हो जाए और इस इलाक़े में हमारा इक़्तिदार ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो ये आंसर हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ तक आप 4 का आंसर लिख लेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप कित्तौर के एक शहरी होते तो कंपनी की क्यों मुखालफत करते? अब आपसे पूछा जा रहा है कि सपोज़ कीजिए आप कित्तौर के रहने वाले हैं, वहाँ के एक शहरी हैं, तो आप कंपनी की किस तरह से क्यों मुखालफत करते? तो बच्चे इसका जवाब यही होना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे अभी पढ़ा कि इस बालादस्ती के हक़ के तहत जो था, कंपनी ने यह जताया कि इसका इख्तियार सबसे आला है ना, और इसकी जो ताकत है तमाम रियासतों से बालातर है, ऊपर है। और इसी के तहत इसने कित्तौर के जो एक छोटा सा जो एक स्टेट थी उसको ख़त्म करना चाहा था ना, उसको अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की थी। तो बच्चों आपका जवाब या हमारा जवाब यही होना चाहिए कि भाई हम इसकी जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की उसके हम मुखालफत करते हैं, और क्योंकि ये एक जो है अच्छी पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि जिस स्टेट में जिस एरिया में हम रह रहे हैं और वहाँ पे कोई दूसरे मतलब जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब्ज़ा कर ले तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो इसलिए हम इस पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। तो बच्चे इस तरह से बनाकर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वर्कशीट थी वो आपकी समझ में आई होगी, और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे उसको समझते हुए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। शुक्रिया।